हाँ डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेसन में जो मैं 25 मई 2021 को आपको ऑफलाइन क्लास दे रहा हूँ, जैसे आप जानते हैं कि हमने जो पिछले कहीं दिनों से बोली जो है वो उस स्टोरी को उठाया है। 2-3 लेक्चर मैंने आपको दिए हैं इस क्लास में। तो आज हम जाएंगे पेज नंबर, देखिए आप 119 इन पेज नंबर 120 पे आज जो हम ये लेसन इसका जो ये नेक्स्ट पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि बोली के बारे में मैंने आपको कहा और आप जानते भी होंगे कि वो एक बहुत ही छोटी सी, सबसे छोटी सी बच्ची थी रामलाल की, यंगेस्ट सिस्टर बेटी थी उसकी, जो वो उसका फेस या उसका जो था बदन था वो पोक मार्क्स की वजह से बदसूरत हो चुका था, तो वो बोलने में बहुत कमज़ोर थी। तो आखिरकार तहसीलदार के कहने पे उसने ये फ़ैसला लिया उसके बाप ने कि मैं उसको स्कूल में डालूँगा। तो जब उसके बाप स्कूल उसको लेते हैं, वो हमने कल पढ़ाया, आपको मैंने लेसन में पढ़ाया कि उसने हेडमिस्ट्रेस के हवाले कर दिया। तो हेडमिस्ट्रेस ने उसे अब एक बच्चों के रूम में एक कॉर्नर में बैठने को कहा। तो वो तो वहाँ तक हम पहुँचे। अब आज क्या होता है, आज हम उसे आगे पढ़ेंगे। आप देखिए यहाँ पर जो मैंने इसका ये पोर्शन लिया है, यहाँ पर बोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल was like and what happened there, but she was glad to find so many friends almost of her own age at present there. तो कहते हैं बोली जो थी उसने अब तक स्कूल देखा नहीं था, वो घर से बाहर निकली नहीं थी। स्कूल क्या चीज़ है उस चीज़ से उसको बेचारी कुछ वाकफियत थी ही नहीं, लेकिन वो वहाँ स्कूल पहुँचने पर इस चीज़ से खुश थी कि वहाँ पर जो उसने कुछ बच्चियाँ देखी तो वो खुश हो गई। उसने सोचा कि शायद मैं इनमें से कुछ लड़कियों को अपनी फ्रेंड्स बना सकती हूँ। The lady teacher who was in the class was saying something on to the girls, but Boli could not understand nothing. अब जो टीचर जो थी, the teacher who was delivering the lesson in the classroom, this was beyond the understanding of this Boli. बोली जो थी उसको समझ नहीं आता था कि टीचर जो आगे ये क्या कह रही है। तो उसके बरकस जो बोली थी उसने अपनी आंखें दीवार पर लगा दी थी। दीवार पर जो डिफरेंट चार्ट्स थे, यानी वहाँ पर एक कहते हैं कि वहाँ पर एक ब्राउन कलर का घोड़ा था, वहाँ पर एक ब्राउन कलर का घोड़ा था। तो इस बोली ने समझा कि शायद ये वही घोड़ा है जिस पर तहसीलदार साहब गांव में आए थे। उसके बाद वहाँ पर एक काली बकरी थी, ए गोट, ब्लैक गोट वाज ऑन द वॉल हैंगिंग ऑन द पिक्चर। तो उसके बाद उसकी नज़र पड़ी दीवार पर, वहाँ पर एक काली बकरी थी। अब उसने इसको कंपेयर किया उस काली बकरी के साथ जो उनका एक पड़ोसी था, उनका नाइबर एक था, उनके घर में ऐसी बकरी थी। उसके बाद एक पैरट को देखा, ग्रीन पैरट देखा उसने, क्योंकि मैंगो ऑर्चर्ड्स में पैरट्स होते हैं। उसने अखज़ किया शायद ये वही इसको क्या बोलते हैं, पैरट्स हैं। उसके बाद उसने काऊ देखी, जब गाय देखी तो उसको अपने घर की वो गाय जिसका नाम था लक्ष्मी था, तो वो याद आ गई जिसको उसको बाप ने भेजा था। तो अचानक जो नज़र पड़ी बोली की कि उसने देखा कि जब वो उसका अटेंशन दीवार की तरफ था, तो अचानक टीचर अचानक उसके साथ वहाँ खड़ा होकर बैठ गई। तो उसने अचानक अपने टीचर को अपने आसपास पाया, तो उससे वो क्या हो गई, थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो गई। व्हाट्स योर नेम? तो टीचर ने क्या कहा, ए छोटी बच्ची आपका नाम क्या है? तो इसने वो स्टीमिंग जैसे वो लहजे में, वो कांपते हुए लहजे में कहा बो 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 बो। शी कुड स्टीम नो फर्दर देन दैट। तो मैंने आपको कल बोला स्टीमिंग जो है, स्टीमर जो होता है, इसको बोलते हैं एक्चुअली हम जब हम किसी बात को कहने में लड़खड़ाते हैं, या सिंपली हम बोलते हैं ऐसे कि अगर हम किसी चीज़ को रिपीट या साउंड्स को रिपीट करेंगे तो उसको स्टीमिंग कहते हैं। इसलिए वो बहती आवाज़ में कहा कि भो भो, यानी ये पूरी बोली ना बोल सकी। Then she began to cry and tears followed from her eyes. उसके बाद जो ये बेटी थी जो डिप्रेस हो गई तो रोने लगी, तो कहते हैं कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। She kept her head down and उसने अपने सर को शर्म से नीचे रखा उसी कॉर्नर में जहाँ वो बैठी थी। Not daring to look at the girls. अब उसकी हिम्मत, डेयर कहते हैं हिम्मत को, उसने ऐसी हिम्मत नहीं की, यानी बेहिम्मत, तो उसने ऐसी हिम्मत ही नहीं की कि वो बाकी लड़कियों की तरफ देखती अपने इर्द गिर्द जो उस पर हंस रही थी, यानी बहुत डिप्रेस हुई है, बहुत परेशान हुई है। तो उसके बाद क्या होता है कि अचानक स्कूल की घंटी बज जाती है, तो तमाम लड़कियां जो हैं वो स्कूल से, क्लासरूम से बाहर हो जाती है। यहाँ एक लफ्ज़ आप देखिए, यहाँ एक लफ्ज़ है, इसने लिखा है, उसको हम कहते हैं स्कैर्ट। यहाँ पर है ये, इसका मतलब है कि जल्दी जल्दी बाहर जाना, यहाँ बोलते हैं तेज़ तेज़ चलना, स्कैरेट। तो लड़कियां जो थी बेल बजने के बाद, जब 1 बजे की बेल हो गई या 2 बजे की बेल हो गई, तो वो चली गई क्लासरूम से। तो बोली जो थी उसने हिम्मत नहीं कि वो क्लास से निकलती, लेकिन वो अपने ही कॉर्नर में बैठ गई। तो हर हेड स्टिल लवर्ड शी केप्ट ऑन सोबिंग। अब सोबिंग हम कहते हैं, सोबिंग कहते हैं हिचकी लेना,
جب ہم رونے سے کبھی ہچکی لیتے ہیں یا ہک ونان چھِ أسۍ لگان أسۍ تہٕ یہ ہچکیاں لے میں ہک لگان روز کونس مز ودان ودان بچاری بولی اٹھی. اب چلیے پیج نمبر 120 پہ. ہاں تو جب اس کی ٹیچر نے دیکھا تو ٹیچر آ گئی. یہ ٹیچر اس کے پاس اپروچ کر کے آ گئی. تو ٹیچرس وائس واز سو سافٹ اینڈ سوتھنگ. انہیں ٹیچر کا لہجہ، ٹیچر کا بات کرنے کا طریقہ اس سے بہت ہی نرم، بہت ہی اچھا تھا. ان آل ہر لائف شی ہیڈ نیور سین کالڈ لائک دیٹ. بولی کہتی ہے کہ میں نے آج تک شاید گھر میں کسی کو اپنے ساتھ بات کرتے ہو اس لہجے سے کبھی نہیں دیکھا ہے. ایک ٹچ ہر ہارٹ. تو جب اس نے اپنے ٹیچر کے اس سافٹ اپروچ کو دیکھا، اس کے اس سوتھنگ اپروچ کو دیکھا، تو اس کے دل میں، اس کا دل جو ہے وہ بھر آیا. اس کے دل میں تھوڑی محبت پیدا ہوئی. گیٹ اپ سیڈ دا ٹیچر. اب ٹیچر نے کہا بیٹا کھڑا ہو جاؤ. اٹ واز ناٹ اے کمانڈ. چونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ٹیچر بچے کو بولتا ہے تو کمانڈ سے دیتے ہیں، وہ ٹیچر بڑے لہجے میں کہتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ اس نے ایسا کیا جیسے فرینڈلی سجیشن تھی. تو بیٹے اٹھے اوپر. بولی گاٹ اپ. تو بولی جو ہے کھڑی ہو گئی. ناؤ ٹیل می یور نیم. اب بولی سے کہنے لگی بیٹا آپ کا نام کیا ہے. تو یہ کہتے ہی جو بولی نے سنا کہ ٹیچر مجھ سے بات کر رہی ہے، یہ پسینہ ہو گئی، جس کی جسم سے پسینہ بہنے لگا. یہاں لکھا ہے سویٹ بروک آؤٹ آف ہر ہول باڈی. اس کے جسم سے پسینہ بہنے لگا. تو وہ جواب دینے لگی تو اسی زبان میں، یعنی جس طرح وہ کانپتی تھی، جس طرح وہ توتلے لفظ بولتی تھی، تو اسی طرح سے بو کرنے لگی. فار دا سیک آف دس کائنڈ مین ہاؤ ایور شی ڈیسائڈیڈ ٹو میک این ایفرٹ. چونکہ اب یہ عورت جو تھی اس کا اپروچ باقی لوگوں سے ڈفرینٹ تھا. تو اس نے سوچا، اس نے ڈیسائیڈ کر لیا، فیصلہ کیا کہ میں اب کوشش کروں گی تھوڑا کچھ الفاظ بولنے کی. شی ہیڈ سچ اے سوتھنگ وائس شی وڈ ناٹ لاف ایٹ ہر. تو ٹیچر جو تھی اس نے اس پر نہیں ہنسا، اس نے مذاق نہیں بنایا. ب شی بگین ٹو اسٹیمر. اب اس نے وہی الفاظ دہرائی ب جس طرح بولتی تھی. ویل ڈن. تو ٹیچر نے اسے اپریشیٹ کیا، انکریج کیا. تو بیٹا ہاں پروسیڈ آن. آپ چلیے، کیا نام ہے آپ کا. کم آن ناؤ یور فل نیم. تو تھوڑا بولا، پورا نام بولو. تو جو بولی جو تھی اس کو تھوڑا یہ بھی انکروچ ہو گئی. تو اس نے کہا بولی. ایٹ لاسٹ شی واز ایبل ٹو سے اٹ اینڈ فیلٹ ریلیوڈ ایز اٹ واز گریٹ اچیومنٹ. تو آخرکار اس کا پورا نام اس کی زبان سے آ گیا باہر. تو اس نے ایسا محسوس کیا کہ جیسے میں نے کچھ خاص چیز حاصل کی ہو. یعنی اس نے پورا نام بول دیا. تو یہ اس کے لیے اچھی بات تھی. اس نے ریئلائز کر دیا کہ شاید مجھ سے یہ لفظ نکلا، اس میں ایک ہمت سی بڑھ گئی. تو ٹیچر نے کہا ویل ڈن. The teacher patted her affectionately and said. اب affectionately ہمدردی کو بولتے ہیں، affectionate ہمدردی. تو یہ affection سے نکلا ہے ہمدردی، اور affectionate ہمدرد ہوتا ہے. affectionate اس کا verb ہے. تو ٹیچر نے بڑی ہمدردی کے ساتھ اس پہ اس نے اپنے ہاتھ کو اس کے سر پر پھیرا، یعنی اس کی شاباشی کی. put the fear out of your heart. تو کہا اسے بیٹے آپ کیوں ڈرتی ہو، ڈر کو اپنے دل سے باہر نکالو. and you will be able to speak like everyone else. جس طرح سے دیکھا کلاس میں جس طرح باقی لڑکیاں بولتی ہیں، بات کرتی ہیں، بالکل آپ اسی طرح سے بات کر سکتی ہو. تم اس ڈر کو اپنے دل سے باہر نکالو. بولی لکڈ اپ ایز اف ٹو اسپیک ریئلی. بولی نے ایسا اخذ کیا، اب ایسا ریئلائز کیا کہ شاید میں شاید بولنے جا رہی ہوں، بولتی ہوں. یس اٹ ول بی ویری ایزی. یو جسٹ کم ٹو اسکول ایوری ڈے. ول یو کم. تو بولی کو اس نے کہا، ٹیچر نے، بیٹا تم بالکل ان بچوں کی طرح بن سکتی ہو، بول سکتی ہو، فرینک ہو سکتی ہو، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ تم ڈیلی اسکول آؤ، تم روزانہ اسکول آیا کرو. ول یو کم. اب ٹیچر اس سے ایک سوال کہتے کہ آپ آؤ گی. بولی نوڈڈ. تو بولی نے جو وہ تھوڑا سر کو ہلایا. نو یس اٹ الاؤڈ. دوبارہ بولو. پھر بولا ہاں یس ہاں میں آؤں گی. اینڈ بولی ہیئر ہر سیلف واز اسٹانش دیٹ شی ہیڈ بین ایبل ٹو سے اٹ. تو بولی نے اب یہ ریئلائز کیا، یہ خوش ہو گئی، یہ اچھلنے لگی کہ اس نے سوچا کہ شاید میرے منہ سے، میری زبان سے کچھ لفظ نکلنے لگے کیونکہ اس سے پہلے یہ کچھ بولنے کے قابل نہیں تھی. اس میں تھوڑی ہمت انکریج ہو گئی تھوڑی اس سے. دا بک واز فل. اس کے بعد بولتا ہے اسے ٹیچر اب کہ ناؤ ٹیک دس بک. اب آپ گھر جاؤ بیٹا، یہ کتاب آپ لے لو. یہ کتاب، اب اس نے کبھی کتاب دیکھی نہیں تھی. بولی کو یہ کتاب ایک بڑا پہاڑ سا لگا. دا بک واز فل آف نائس کلر پکچرس. جب اس نے کتاب کھولی تو اس میں کیا تھے، اس میں خوبصورت تصویریں تھیں. کن کی؟
animals के dog है, cat है, goat, horse, parrot, tiger, cow, just like Lakshmi. यानी इसमें जो गाय थी उसने अख़ज़ किया ये जैसी हमारी गाय है लक्ष्मी. एंड विद एवरी पिक्चर वॉज ए वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स. तो उसके लिए ये हर एक लफ्ज़ जो था उसको ये दिखा कि काफ़ी जैसे ये काले बूझ जैसे हैं, जैसे ये काले जो लफ्ज़ उसके लिए थे क्योंकि वो पढ़ नहीं सकती थी, उसके लिए बहुत टफ था ये चीज़, नई चीज़ थी, एक उसके लिए अजनबी था, उसके स्ट्रेंज था उसके लिए ये चीज़. तो उसने इन लफ्ज़ों को भी बड़ी अच्छी तरीके से पाया. In 1 month you will be able to read this book, then I will give you big book than bigger heads. तो उसने बोला बेटा 1 महीने में तुम ये किताब पढ़ो, जब आप ये पढ़ोगी आप इस काबिल हो जाओगी कि मैं आपको फिर बड़ी किताब दूंगी, उसके बाद और एक बड़ी दूंगी, आप चलते पढ़ते जाओ. In time you will be more learned than anyone else in the village. एक वक्त आएगा कि जब आपके गाँव में जो बाकी पढ़ने वाले हैं वो आपसे पीछे रह जाएंगे, नहीं तुम सबसे अच्छी पढ़ने वाली बन जाओगी. Then no one will never be able to laugh at you. उसके बाद आप पर कोई हंसने वाला न होगा, कोई नहीं हंसेगा आप पर जब आप काबिल बच्ची बन जाओगी, जब पढ़ोगी बोलोगी. People will listen to you with respect and you will be able to speak without the slightest stammer. तो लोग जो हैं वो आपको सुनेंगे बड़े एहतराम के साथ, और वो लोग जो आप पर हंसते थे उनको इसका ये एहसास होगा कि हम शायद अच्छे नहीं थे, तो आपका जो ये तोतलापन जो है, आपका कहने का जो ये डंग जो थोड़ा ये इसमें जो डेफिशिएंसी है ये आके ख़त्म हो जाएगी. अंडरस्टैंड. आप सोचो बेटा, नाउ गो होम, आप घर जाओ, एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग. तो कल आप वक्त पर स्कूल आ जाना. बोली लेफ्ट एज इट इज़ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वेर रिंगिंग एंड ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल house had blossomed into big and red flowers. तो बोली जब घर गई तो ये घंटी जो उसके कान में बजने लगी, यानी उसने घंटी से पहली आवाज़ सुनी थी, तो घंटियों का बजना या स्कूल में वो बच्चों की वो उसका शोर, टीचर का पढ़ाना, ये सब उसके लिए अजीब चीज़ थे. तो जैसे टेम्पल्स में, मंदिरों में घंटियाँ बजती हैं तो ऐसा उसको लगा, और उसको ये भी लगा कि जैसे ट्रीज़ जो हैं उनके फ्लावर्स जब निकलते हैं बाहर में, ब्लॉसम जैसे हम कहते हैं, ऐसा उसको लगा इन अपना मकान. हर हार्ट वाज थ्रोबिंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ. अब थ्रोब जो हम कहते हैं ये थ्रोब, इसने यहाँ पर राइटर ने इसलिए लिखा है कि दिल के धड़कने के साथ उसकी तशबीह की है उसने साथ, इन उसका दिल जो है वो धड़कने लगा इस उम्मीद के साथ कि उसको अब नई ज़िंदगी मिल गई, क्योंकि उसने अपने घर को स्कूल से डिफरेंट पाया. जैसा माहौल उसके घर में था वो माहौल स्कूल में नहीं था. घर में उसकी बंशी थी, घर में वो परेशान रहती थी, लेकिन स्कूल में जो है उस टीचर के अप्रोच से, उस टीचर की वॉइस या सूथिंग या सॉफ्ट बिहेवियर से उसमें एक ऐसी हिम्मत पैदा हो गई, इस हद तक इनक्रोच हो गई कि वो अब इस चीज़ के लिए राज़ी हो गई कि वो डेली अब स्कूल जाएगी और वहाँ पर पढ़ा करेगी. तो इससे आगे हम जाएंगे दूसरे लेसन में. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.